यहाँ रही मेरे पर्दा की मार बहन सभी को मिला चला। आप लोगों ने तस्वीर सुना किस तरीके से देश का बदहाली हो रहा है। ये सिर्फ देश का नहीं, अगर ये स्टेट गवर्नमेंट चाहती तो उसको रोक सकती थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में लागू नहीं होगा। छोटा सा मुद्दा स्कूल का, छोटा सा मुद्दा स्कूल का फीस का मोदी जी आगे कम नहीं कराएंगे। मोदी जी आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम नहीं कराएंगे। यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अगर ममता बनर्जी चाहती तो इलेक्ट्रिक का बिल भी कम हो सकता था, स्कूल का फीस भी कम हो सकता था। आज बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सभी के बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन में आप ये बताइए कि आपके फीस दे रही है तो पूरा फीस दे रहे हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर का, लैब का, बहुत सारा फीस जो उसमें जोड़ा रहता है। अभी तो ऑनलाइन में स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर या लैब का तो कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है, तो फिर ये सब चीज लोग क्यों है। खैर, आप लोगों ने सब चीज सुना। मैं अपने वार्ड के जानी से कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे जो कोऑर्डिनेटर साहब, उनका हम लोगों ने बहुत आशा किया जब लॉकडाउन हुआ, जब कोरोना का महामारी चल रहा था, साथ में लोगों चला। उस वक्त हमारे काउंसलर साहब ने बहुत बोलने पे सिर्फ रास्ता का साफ सफाई किया, रास्ता को सैनिटाइज किए। हम लोगों ने देखा कि मेन रास्ता को करने से कुछ नहीं होगा, हमें घर घर जाकर करना है, हर दरवाजे पे करना है, हर खिड़की पे करना है। हमने अपने टीम से जितने भी हमारे दोस्त यहाँ विकी भी हमारे साथ रहा है, वसीम है, इमरान है, बहुत सारे लोग मेरे साथ रहे। हम लोगों ने संकल्प उठाया कि हर घर को सैनिटाइज करेंगे, हर दरवाजे पे जाएंगे। हम लोग हर दरवाजे पे गए, हर घर पे गए। जिनको जिस चीज की जरूरत थी हम लोगों ने उस चीज को पूरा करने का कोशिश किया। मेरे पास इतना तो नहीं है, लेकिन हमारे जान से वंदे मातरम, जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम। র্যালি আছে। আমরা গতকাল এই বিলের এগেনস্ট সারাদিনে অনশনে বসেছিলাম। আমাদের যে যে অ্যাক্টিভিটিস, আমাদের অ্যান্টি গভর্নমেন্ট স্টেট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অ্যাক্টিভিটিস আমাদের চলবে। প্রধানমন্ত্রী বলছে এই বিলটা কৃষকদের সহায়তা করছে। কোন প্রধানমন্ত্রী এই বিল কেন? প্রধানমন্ত্রীর একটা স্টেপ বলুন যাতে মানুষের বা কৃষকদের বা রোজ কাজে মানে লেবার ক্লাস লোকেদের, গরিব মানুষদের লাভ হয়েছে। এই বিলটা কেন? এই বিলটা তো ছেড়েই দিন। মানে এই বিলটা পাস্তা কোনো মানে এই বিলটা তো যদি হয় মানে হয়ে যাবে, কেন এখন মেজরিটি ওদের বেশি আছে, লোকসভায় বলুন বা রাজ্যসভায় বলুন। কিন্তু হলো একটা কোনো স্টেপ এই গভর্নমেন্টে আজকে 5 বছর, আজকে 6-7 বছর হয়ে গেল, কোনো একটা বিলের নাম বলুন যে বিল এসে দেশের উন্নতি হয়েছে। 370 ধারা নিয়ে ওরকম বড় বড় কথা বলছে, কাশ্মীর আমাদের, কিন্তু কাশ্মীর আমাদের না, এরকম কোনো হতে পারে? তো এই ধরনের একটা পলিসি না, জানি না ওনার কে বুদ্ধিদাতা, যাদেরকে বুদ্ধি দিচ্ছে প্রত্যেকটা কাজই ফ্লপ। নোটবন্দিতে কী হলো? কোনো লাভ হলো? কোনো লাভ হলো না, কিন্তু আলটিমেটলি মরলাম কারা? আমাদের মতন যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ। আমার নাম সুমন পাল, মধ্য কলকাতা জেলা পৌরসভা। আজকে ওই কিষাণ বিল নিয়ে আর আমাদের শ্রমিক জন্য দেওয়া হচ্ছে সবই ওর বিরুদ্ধে আমরা আজকে করলাম। এটা হচ্ছে আপনাদের তো জানেন, উইদাউট এনি ডিসকাশন ওই বিলটা পাস করা হয়েছে। ওটার জন্য আমাদের কিষাণরা, আমাদের শ্রমিকরা। প্রধানমন্ত্রী বলছে এই বিলের সুবিধা পাবেন কৃষকরা ন্যায্য মূল্যে সব জায়গায় আনাজপত্র বিক্রি করতে পারবেন সারা দেশে, তাদের নিয়ে একটা সুবিধা হবে। কী বলবেন? প্রধানমন্ত্রী তো আগে থেকে অনেক কথা বলেছিল, 14 লক্ষ টাকা দিয়ে এটা হলো। তারপর বললো ডিমনিটাইজেশন থেকে আপনাদেরকে ভালো হয়েছে। ওটা কথা, ওনার কথা উপরে কার ভরসা? উনি তো বলেছেন, ওনার তো স্লোগান আছে, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস। কিসকা বিকাশ কিয়া, কিসকা বিশ্বাস হাসিল কিয়া? हमको बताइए। ওনার কথা উপরে ওনার কথার কোনো দাম নেই। আগামী বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন, সামনের বছরে কিছু করাই হবে। আপনারা কতটা কনফিডেন্স কংগ্রেস? কংগ্রেস অনেকটা কনফিডেন্ট। আমরা যেরকমভাবে কাজ করছি, যেরকমভাবে পুরো পশ্চিমবঙ্গে আমরা কাজ করছি, আমরা কনফার্ম আছি যে অনেকটা আমরা সিট আনতে পারবো। আর যেহেতু আমাদের সঙ্গে জোটও আছে, তো কংগ্রেস সিপিএম মিলে ভালো আশা